নমস্কার, পারমিতা, শুভমস কালেকশন, কলকাতা। আজকে একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। পুজো তো এসেই গেল, এবার কিছু তো নতুন কালেকশন রাখতেই হচ্ছে। তো এগুলো আমার কাছে রিসেন্ট এসেছে, নতুন একদম নতুন কিছু তসর, যেগুলো উইভিং তসর বাট পিওর গাছি তসর। এগুলো এই ফার্স্ট আমার শাড়িটা দিয়ে শুরু করি। এটা হচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা গাছি তসরে, আর পুরো শাড়িটাও গাছি তসরেই আসছে, বাট পুরো শাড়িটা একটা ছোট চেক্স, জাস্ট स्मॉल चेक्स से আসছে। पूरा बॉडी ऐसे पूरा चेक्स वीविंग किया हुआ है जरी के साथ। पूरा साड़ी में ऐसे ही आएगा विथ बॉर्डर, प्योर गाछी तसर विथ सिल्क मार्क। मैं आपको दिखा दूंगी। एंड बीपी इन पल्लू जैसा ही बीपी होगा। प्राइस है 5800। এরকমই আরো কিছু শাড়ি দেখাচ্ছি। নেক্সট আরেকটা শাড়ি হচ্ছে, এই শাড়িটাও একটা স্পেশাল উইভিং এর শাড়ি, ভীষণ রেয়ার পিস। এগুলো আমার কাছে কিন্তু একটা করেই আছে, আমি কিন্তু সেকেন্ড পিস চাইলে দিতে পারবো না। এই শাড়িটা একটু এক্সপ্লেইন করি। এটা অর্গানজা, র সিল্ক আর তসর, গাছি তসর, এই তিনটে জিনিস একসাথে উইভ করা হয়েছে। पूरा साड़ी में ये जो आप दिख रहे हैं, ये ऑर्गेन्जा, रॉ सिल्क एंड प्योर तसर एक साथ वीव किया हुआ है। और ऐसे जरी का बूटा भी आएगा पूरा साड़ी में। पूरा साड़ी ऐसे ही आएगा। ये बहुत ही रेयर पीस है, एक एक करके मेरे पास आता है। ये आंचल भी बहुत ही अच्छा है, प्योर तसर में है। आपको सिल्क मार्क भी मिलेगा। नया কালেকশন হ্যাঁ, পুজোর জন্য একদম নতুন কালেকশন এগুলো। আমার কাছে একটা করে পিসি আছে, আমি একটা করে পিসি দিতে পারবো। প্লিটসের পর এরকম লাগবে। আর ব্লাউজ পিসটা আসছে এই র সিল্কটাতে, পুরো ব্লাউজ পিসটা আসবে, পুরো ব্লাউজ পিসটা র सिल्क, पूरा बीपी रॉ सिल्क में आएगा। प्राइस है 5800। नेक्स्ट एक पीस है, ये भी इसी तरह का है। এটাও ওই আগের শাড়ির মতোই, এটাতে অর্গানজা আর তসর এই দুটো একসাথে উইভ করা আছে। আর এই বুটাটা কাঁথা স্টিচের মতো, এই বুটাটা পুরো শাড়িতে উইভ করা আছে, পুরো শাড়িতেই থাকবে। এইভাবে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা জারি বর্ডারের সাথে। পাল্লু থাকছে এরকম ভাবে। सिल्क मार्क भी मिलेगा आपको। प्योर तसर में है, ऑर्गेन्जा और तसर एक साथ वीव किया हुआ है। पूजा के लिए नया डिजाइन है। और ब्लाउज पीस आएगा पूरा तसर में, गाछी तसर में पूरा ब्लाउज पीस आएगा प्लेन। प्राइस है 5800। এগুলো সব পুজোর নতুন কালেকশন, একদম রেয়ার পিস, নতুন এসছে পুজোতে। এটা একটা শাড়ি, এটাও পুরো গাছি তসরে আছে। এটার চেকসটা পুরো শাড়িতে একটা জড়ি চেক আছে, বড় বড় একটা চেক। এই চেকটা পুরো শাড়িতেই উইভ করা থাকবে, পুরো শাড়িতেই এইভাবে উইভ করে আসছে। पूरा साड़ी में ऐसे ही चेक्स वीव किया हुआ है। और पल्लू आएगा ये तसर में, सिल्क मार्क भी मिलेगा, प्योर तसर है। ऐसे ही आएगा पूरा साड़ी, পুরো চেকটা পুরো শাড়িতেই আসছে। ভীষণ এলিগেন্ট দেখতে,
আর এই বার্জিন কালারের তসর গুলো দেখতে এত সুন্দর লাগে। এটা আসছে ব্লাউজ पिस। ब्लाउज पीस रनिंग ही आसबे। इसके साथ आप कोई भी दूसरा ब्लाउज मैच करके भी पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ भी पहन सकते हैं। प्राइस है 5800। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।